नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें पादरी शफीक कमल साहब एक मुनाज़रे के दौरान जब इस बात पर बहस हुई कि पैगम्बर इस्लाम की जो पेशन गोइयाँ हैं वो बाइबल के अंदर दिखाई जाएँ, और मद्दे मुकाबिल जो मुनाज़िर थे उन्होंने इस्तिस्ना के बाब 18 का हवाला दिया, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात की कि ये तो झूठे नबी के बारे में बात हो रही है। तो आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम बताएंगे कि उन्होंने कैसे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की है। क्या तू एलिया है, क्या तू मसीह है, क्या तू वो नबी है? तो यहाँ बताया जाता है कि एलिया और मसीह तो आ गए, वो नबी शायद हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा नहीं। ये मैं आपकी फेवर में ये बयान दे रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा नहीं है। और सुन ले, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। और अगर तो अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक़या जब पूरा ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं है, बल्कि उस नबी ने वो बात को गुस्ताख बनकर कही और तू उससे खौफ ना करना। ये वो नबी झूठे नबी के बारे में है। फकीह और फरीसी शरा के आलम काहिन सरदार काहिन ये जानते थे कि ये झूठे नबी के बारे में है, तो वो पूछ रहे थे। मेरा नेक मशवरा हो कि ये हवाला आप ना जी। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि कैसे शफीक साहिब ने बात को तोड़ मोड़ कर और जान छुड़ाने के लिए ये बात कही, क्योंकि शफीक कमल साहब एक बहुत अच्छे डिसीवर हैं, एक बहुत अच्छे जो हैं वो धोखाधही में वो बड़ी महारत रखते हैं। तो उन्होंने बड़ी ही महारत से इस बात को ये कह दिया कि जी ये तो जो है झूठे नबी के बारे में बात की गई है, जबकि जब भी मसीहों को ये पूछा गया कि इस्तिस्ना के बाब 18 में किस हस्ती का ज़िक्र है, तो उन्होंने ये बात फरमाई कि ये तो मसीह के बारे में बात हो रही। जिस मसीह से भी आप बात करेंगे कि इस्तिस्ना 18 में किस हस्ती के बारे में, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह की बात हो रही है। तो अब हम आज इस बात पर कुछ सवालात करेंगे, और पहले लोगों को ये बताते चलें कि इस्तिस्ना के बाब 18 की आयत नंबर 15 से अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये बात फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। फिर आगे फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अपना जो कलाम है उसके मुंह में डालेंगे और वो वही करेगा जो उसको बताया जाएगा। ये तो हुई 15 से 16 से 17 तक की बात। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक नबी के आने की बात हो रही है जो मूसा की मानिद होगा, और आयत नंबर 18 में यह बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदा नबी होने का दावा कर दे तो ये कैसे मालूम होगा कि वो सच्चा है कि झूठा है, तो उसके लिए भी एक मियार दे दिया गया। अब शफीक कमल साहिब ने, चूँकि उनको यह हक वाज़े हो चुका है कि ये पैगम्बर इस्लाम की ही पेशन गोई थी, तो उन्होंने इसे जान छुड़ाने के लिए आयत नंबर 18 की जो बेसाखी का सहारा लेने की कोशिश की है कि ये तो झूठे नबी के बारे में बात हो रही है। तो पहली बात जो मैं जिक्र करूंगा कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी मानिद एक नबी बर्पा होगा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम झूठे नबी थे? क्योंकि उन्होंने कहा मेरे जैसा एक नबी आएगा, तो इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम झूठे थे बकौल शफीक कमल साहब। दूसरी बात कि खुदा ये बात फरमा रहे हैं कि तुम उसकी सुनना, तो क्या खुदा एक झूठे नबी की बात सुनने का हुक्म दे रहा है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये है कि खुदा ताला ये फरमा रहे हैं कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, तो क्या खुदा जो है एक झूठे नबी के मुंह में अपना कलाम डालेगा? फिर यहूद जो थे अरसा दराज से 3 शख्सियात के मुंतज़िर थे, पहले एलिया, दूसरा मसीह और तीसरा वो नबी। तो इस बात का हवाला हमें दिया जाए कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि झूठे नबी के आने के मुंतज़िर थे।
یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کا حوالہ بھی ہمیں مسیح حضرات اور شفیق کمل صاحب سے درکار ہے۔ لازماً بات یہ ہے کہ شفیق کمل صاحب نے یہاں پر ایک دجل سے کام لیا ہے، کیونکہ آیت نمبر 18 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی خدا کا نام لے کر کوئی بات کرے اور کوئی پیشن گوئی کرے اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہو جائے، وہ خواب بھی سچے ثابت ہو جائیں، لیکن اگر وہ تمہیں غیر خدا کی طرف دعوت دے تو وہ نبی جھوٹا ہوگا، تم اسے قتل کر دینا۔ اب اگر اس کرائٹیریے پر دیکھا جائے تو اس کرائٹیریے پر آپ جو بائبل میں یسوع المسیح کی جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ یسوع المسیح کے بابت پوری ہوتی ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ باپ بیٹا روح القدس کی جو تثلیث کی تعلیم ہے وہ یسوع المسیح نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر معبودوں کی جو پرستش کی جو دعوت تھی وہ یسوع نے دی تھی، کیونکہ وہ تو ایک خدا کو جانتے تھے۔ وہاں پر تو تورات میں یہ لکھا تھا شمع و اسرائیل ادونائی یہوہ ادونائی احد، کہ اے اسرائیل سن کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور یسوع نے آ کر تین خداؤں کی اگر ان کو دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو غیر معبودوں کی طرف بلا رہے تھے۔ اور پھر جو یسوع المسیح ہیں آپ کے مطابق انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی انسان کے خدا ہونے کے بھی منتظر نہیں تھے، اور یہ تعلیم بھی جو ہے بائبل کی تعلیم یا عہد نامہ قدیم کی تعلیم کے مخالف تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کو جو انہوں نے پھانسی دی ہے پھر انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق دی ہے آپ کے بقول۔ اصل میں آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے غیر معبود کی تعلیم دی ہے، نہیں، پیغمبر اسلام نے وہی تعلیم دی ہے جو بائبل یا تورات بیان فرماتی تھی۔ تورات میں لکھا ہے شمع و اسرائیل ادونائی یہوہ ادونائی احد، اور یہی بات قرآن مجید میں لکھی ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور یہ جو بات استثناء کی باب 15 میں لکھی ہوئی ہے یا 16 میں لکھی ہوئی ہے کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، یہ بات بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم کی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں فرماتا، بلکہ جو کچھ اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہی بیان فرماتا ہے۔ تو شفیق کمل صاحب نے یہاں پر بہت بڑے دجل سے کام لیا، بہت بڑے فراڈ سے کام لیا، کیونکہ وہ اس میں بہت بڑے مہارت رکھتے ہیں اور وہ ایک بہت اچھے ڈیسیور ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اس دجل کا پردہ میں نے فاش کر دیا ہوگا اور ان کو جواب مل چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔